लड़कियों को बालों से काफी लगाव होता है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसके जरिए एक लड़की ने अपने लंबे बालों को कटवाकर सोसाइटी को एक मैसेज दिया है। इस ऐड को 3 दिन में अब तक 53 लाख लोग देख चुके हैं। ঠিক আছে ম্যাম, আরো ছোট করে দিন। আরো ছোট? এবার ঠিক আছে মনে হয়। আরো ছোট করুন। একদমই চুলে যত্ন নেওয়ার সময় পান না, না? আপনার চুলে কিন্তু লেয়ার কাটটা খুব সুন্দর লাগতো। এবার ঠিক আছে ম্যাম। আরো ছোট করে দিন, যাতে এভাবে আর ধরা না যায়। दैनिक भास्कर.com की रिपोर्ट।